السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك. في الحصة الماضية تعرفنا على نظرية زهزهة القارات لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون. ومفاد هذه النظرية أن القارات كانت ملتحمة فيما بينها ثم تفرقت. إذا فيجنر il a dit que les continents étaient sous forme d'un seul méga-continent appelé la Pangée. Et après, ces continents, ils étaient fracturés, ils étaient disloqués. واعتمد فيجنر في نظريته على ثلاث براهين. Il s'est basé sur trois arguments. L'argument morphologique, donc il a observé que les côtes de l'Afrique étaient complémentaires aux côtes de l'Amérique du Sud. Et l'argument géologique, donc il a trouvé qu'il y a une similitude entre les roches de l'Afrique et les roches du côte de l'Amérique du Sud. Donc des roches de même nature et de même âge. لقى أن هناك تشابه في الصخور الموجودة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، لها نفس العمر ونفس الطبيعة. ثم البرهان المستحاثي l'argument paléontologique. Donc Wigner il a trouvé les mêmes fossiles dans l'Afrique et l'Amérique du Sud, des fossiles terrestres qui peuvent pas traverser l'océan, exemple le mésosaure. Donc l'existence de mêmes fossiles peuvent être expliquées par le fait que les deux continents étaient sous forme d'un seul continent. ولكن قلنا بأنه فيجنر رغم منطقية براهينه، donc malgré que ces arguments étaient convaincants، النظرية ديال فيجنر لم تقبل حينها لأنه لم يعطي المحرك الأساسي لهذه القارات. Donc Wigner n'a pas pu trouver un mécanisme explicatif pour sa théorie. Donc il n'a pas donné le moteur responsable de ces mouvements. غتبقى النظرية ديال فيجنر متوقفة إلى حدود 1950. ستظهر اكتشافات جديدة دي نوفيل دوني. Donc on va passer de la dérive du continent à une nouvelle notion qui est l'expansion océanique. غيولي عندنا واحد المفهوم جديد غنكتشفوه من بعد اللي هو l'expansion océanique. دونك بالاعتماد على وثائق دفتر الوثائق عزتي العالمي. دونك si vous prenez le document 1، دونك غتلقاو بأنه عندكم في السؤال comparer la topographie du plancher océanique قارن topographie قاع المحيط. Donc vous voyez que de part et d'autre de la dorsale on trouve les mêmes zones océaniques. La plaine abyssale, le talus continental, le plateau continental, Donc de part et d'autre de la dorsale, on trouve les mêmes zones. من جهتي التلوى كنلقاو نفس المناطق. Donc il y a une symétrie de part et d'autre de la dorsale. كاين هناك تماثل في المناطق البحرية من جهتي التلوى. La dorsale هي une longue chaîne de montagnes sous-marines. هي عبارة عن سلاسل جبلية بحرية أو تحت بحرية طويلة. Vous voyez عندنا سلاسل جبلية وسط البحر اللي هي سلاسل جبلية طويلة. Donc le document 1 montre qu'il y a une symétrie dans la topographie du plancher océanique de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. كاين هناك تماثل في المناطق البحرية من جهتي التروى. نفس السؤال. دونك هنا عندنا لا dorsale. au milieu de la dorsale كاينه une grande fissure، كاين واحد الخندق عميق، واحد الحفرة عميقة تسمى بالخسف le rift. و les roches qu'on trouve au niveau du plancher océanique ce sont les basaltes. دونك في المحيط في القشرة المحيطية كنلقاو صخور اللي سميتها صخور البازالت. دونك في la même question عندكم comparer l'âge des roches qui se trouvent dans le fond de l'océan.
Donc, si on voit, si on s'éloigne de la dorsale vers le continent, إلا بقينا غاديين من التيروا في اتجاه القارة، دونك هنا تلاحظوا معايا الألوان، دونك لو روج لو جون لو فير، وكنبقاو غاديين حتى لو بلو، هنا لو روج لو جون لو فير وغاديين في اتجاه لو بلو. دونك vous voyez que l'âge il augmente en millions d'années. كان عندنا 9.7 مليون داني في الأحمر، ملي كنوصلو للزرق كنلقاو 154 مليون اني. دونك ما حدنا غاديين والعمر كيزيد. لورسكون سيلوان دو لا دورسال لاج دي روش il augmente. دونك نشوفوها في لو غراف غتكون احسن. هنا في لو غراف دونك عندنا لو غراف il étudie يدرس l'âge en millions d'années, l'âge des roches, en fonction de la distance par rapport à la dorsale. Donc, si vous voyez, lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, l'âge des roches, il augmente. Donc, lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, l'âge des roches, elle augmente. كلما ابتعدنا عن التروة كلما كنلقاو بأن عمر الصخور كيتزاد. Donc, les nouvelles roches, toujours, elles naissent au niveau de la dorsale. ديما تشكل الصخور الجديدة كيكون في منطقة التيروة. هنا عندنا الصخور الجديدة، صخور البازالت الجديدة تتشكل على مستوى التيروة، كلما ابتعدنا عن التيروة نجد على أن عمر الصخور يزداد. Donc les roches des fonds océaniques, elles naissent au niveau de la dorsale. Les roches formées au niveau de la dorsale s'éloignent vers les continents. إذن الصخور اللي تشكلات على مستوى التروة تبتعد في اتجاه القارات، وهذا الأمر يسبب لنا بما يسمى ب l'expansion des fonds océaniques، في اتساع قعر المحيط. إذن تتشكل صخور جديدة على مستوى التروة المحيطية تأخذ مكان الصخور القديمة. هنا تتشكل صخور جديدة تأخذ مكان الصخور القديمة، وبالتالي يحدث اتساع في قعر المحيط. Et par conséquent, l'écartement des deux continents، تباعد ديال القارات بجوج. إذا كتشكل لنا صخور جديدة على مستوى التروة تحتل مكان الصخور القديمة، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى اتساع في قعر المحيط. قعر المحيط كيتسع وكيسبب لنا تباعد ما بين القارتين كذلك. Donc le document 2 il montre que l'âge des roches du plancher océanique augmente de façon symétrique lorsqu'on s'éloigne de la dorsale océanique. Donc toujours le renouvellement des roches se fait au niveau de la dorsale. C'est bien. Donc اكتشفنا بأنه كاين هناك اتساع في قعر المحيط، une expansion océanique, et par conséquent l'écartement des deux continents. من بعد هذا المفهوم الجديد ديال اتساع قعر المحيط، الأبحاث غتستمر لأنه ظهرت لنا شي حاجة جديدة اللي غتخلينا نبحثو من جديد على سبب حركية هاد القارات وعلى لو موتور ريسبونسابل دو سي موفمون، وغنكتشفوا نظرية جديدة اللي هي نظرية لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك. بدينا بلا ديريف دي كونتينون في 1912. 1950 بفعل التطور العلمي، ظهور الغواصات وظهور الأقمار الاصطناعية، غنتوصلوا نكتشفوا بأن قاع المحيط يتسع، هناك اتساع قاع المحيط اون اكسبانسيون اوسيانيك، وغتستمر الابحاث باش غنتعرفوا على نظريه جديده اللي هي نظريه تكتونيه الصفائح، لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك. دونك pour étudier la théorie de la tectonique des plaques, il faut tout d'abord connaître ce que ça veut dire une plaque lithosphérique. غنتعرفوا على مفهوم ديال الصفيحه الصخريه، وللتعرف على هذا المفهوم غنقوموا بدراسة وثائق الصفحة 10 من دفتر عز الدين العالمي، دوكيمون باج 10 كاي دو عز الدين العالمي. Donc si vous prenez la page 10
la répartition des mondiales des séismes et une carte de la répartition mondiale des volcans. Donc la première question, comparer la répartition des séismes et des volcans dans les deux cartes. Donc vous voyez que les séismes et les volcans, elles sont réparties sous forme des ceintures étroites. كنلقاوهم بأنهم كينتشروا على شكل أحزمة اللي هي ضيقة. في المناطق اللي متواجدة فيها البراكين أو المناطق اللي متواجدة فيها الزلازل هي مناطق ضيقة. Donc des ceintures étroites. Et on peut aussi constater que les zones de répartition des séismes, ce sont les mêmes zones de répartition des volcans. Il y a une similitude entre les zones de répartition des séismes et les zones de répartition des volcans. كاين تشابه في مناطق انتشار ديال الزلازل والبراكين. Donc on dit oui qu'il y a une grande similitude dans la répartition mondiale des séismes et des volcans. نفس المناطق اللي كينتشروا فيها الزلازل كينتشروا فيها البراكين. السؤال الموالي مطلوب منا أننا نوصف المناطق التي تحيط بها هاد المناطق الضيقة. دونك غنوصفو هاد لي زون اللي كاينين هنايا، هاد المناطق هادي غنوصفوها ونشوفو كيفاش داير الشكل ديالها. واضح؟ دونك هنا si vous voyez ces zones ce sont des zones vastes، مناطق اللي هي شاسعة ماشي بحال هنايا. هاد الحدود هادي هي ضيقة فيها هاد الخطوط اللي كينتشروا فيها الزلازل ضيقة، ولكن هاد المناطق اللي الوسط هنا ce sont des zones vastes، مناطق شاسعة. هذا واحد. لا دوزيام شوز كنلقاو بأنه هنا الوسط ما فيهاش الزلازل بزاف، وهنايا في البراكين كنلقاو شوية البراكين. هنا مثلا فو فوي هنايا كاين فولكان، هنا كذلك. دونك ماشي بحال هاد المناطق فيها لي فولكان بنسب قليلة ولي سيزم كذلك بنسب اللي هي قليلة. دونك سو سون دي زون فاست relativement stable. يعني ce ne sont pas des zones actives ماشي مناطق نشيطة. ce sont des zones stables relativement stable délimitées تحيط بها مناطق ضيقة ونشيطة تحيط بها هاد المناطق اللي كتعرف الزلازل بزاف والبراكين بزاف. donc ces zones ce sont des zones vastes relativement stables délimitées par des zones actives. هاد المنطقة اللي هضرنا عليها دابا هي اللي كنعطيوها مفهوم ديال الصفيحة أو لا بلاك. دونك هادي سي اون بلاك افريكان، صفيحة افريقيا. هادي سي اون بلاك de l'Amérique du Sud. هادي سي اون بلاك de l'Amérique du Nord. هادي une plaque de l'océan Pacifique. دونك يولي عندنا مفهوم جديد ديال الصفيحة. C'est bien, donc une plaque est une zone relativement stable délimitée par des zones de forte activité sismique et volcanique. الصفيحة هي عبارة عن مناطق شاسعة، une zone vaste relativement stable هادئة نسبيا تحيط بها مناطق تعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا مهما. إذن بعد التعرف على la définition de la plaque on va passer aux différents types de plaques. Donc, on va tout d'abord dénombrer les plaques. Donc, si vous dénombrez les plaques, vous trouvez qu'il existe 12 plaques. 12 plaques lithosphériques. Par exemple, la plaque africaine, la plaque de l'Amérique du Sud, la plaque Nazca, la plaque de Caraïbes, etc. Donc 12 plaques lithosphériques, et on distingue deux types de plaques. Des plaques qui contiennent la croûte continentale et la croûte océanique، الصفائح اللي فيها القشرة القارية والقشرة المحيطية، بحال مثلا هنا
لا بلاك ديال لافريك كنلقاو فيها جزء ديال القاره هي القاره الافريقيه، وكنلقاو فيها جزء من المحيط، وبالتالي كتسمى هاد الصفيحه صفيحه محيطيه قاريه، اون بلاك اوسيانو كونتينونتال. صافي مزيان. دونك لو دوزيام تيب لي بلاك اوسيانيك، الصفائح المحيطيه فقط. اكزامبل لا بلاك نازكا، لا بلاك نازكا كنلقاو فيها فقط القشره المحيطيه. Seulement, il est constitué seulement de la croûte océanique. Donc on distingue deux types de plaques, les plaques océano-continentales et la plaque océanique. Donc on va prendre trois exemples de plaques océano-continentales. Par exemple, la plaque africaine, la plaque arabique et la plaque eurasiatique. مثلا دونك هادو صفائح اللي هي قارية محيطية، فيها جزء قاري وجزء محيطي. Ou les plaques océaniques, par exemple la plaque de Nazca, la plaque pacifique et la plaque des Cocos. نميز نوعين من الصفائح، صفائح قارية محيطية وصفائح محيطية فقط. Donc من بعد on va voir que ces plaques elles sont mobiles. هاد الصفائح هي صفائح تتحرك les unes par rapport aux autres. Donc les plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres. Donc là خدينا cette carte, on observe clairement que ces plaques elles se déplacent, elles sont mobiles, et on voit deux types de flèches. كنشوفوا هاد les flèches هادو اللي كيميزوا لينا l'écartement التباعد. دونك هاد الفليش غادي في هاد الاتجاه والفليش الاخر غادي في اتجاه معاكس. Donc كاين un écartement. Et si on observe l'autre type de flèche, on voit que ce sont des flèches de rapprochement. Donc il existe des plaques qui s'écartent et des plaques qui se rapprochent. Donc on distingue deux types de mouvements, des mouvements d'écartement ou aussi des mouvements de divergence, des mouvements de divergence, surtout au niveau des dorsales. كنلقاو في les dorsales. Donc في التيروات المحيطية كيكون عندنا l'écartement à divergence. Au niveau des zones de subduction في مناطق التمر كنلقاو le rapprochement. Donc les zones de convergence مناطق التقارب. Les zones de convergence وهنا les zones de divergence مناطق التباعد. Et si vous voyez هنا هاد les nombres هادو 2.3 2.5 هاد les nombres هما المسافة باش كتحرك هاد الصفائح كل سنة. دونك هنا par exemple la plaque africaine elle s'écarte de la plaque de l'Amérique du Sud par 2.7 cm par an. يعني كيتباعدوا ب2.7 سنتيمتر في السنة. Donc on distingue deux types de mouvements, des mouvements de divergence حركات ديال التباعد au niveau des dorsales océaniques et des mouvements de convergence حركات ديال التقارب au niveau des zones de subduction. في مناطق التمر كيكون عندنا التقارب وفي مناطق التيروا كيكون عندنا التباعد. Donc maintenant on va chercher la source de l'énergie responsable de la tectonique des plaques. ما هو مصدر الطاقة المسؤول عن حركية الصفائح. Tout d'abord, on va étudier la variation de la température en fonction de la profondeur. سنقوم بدراسة تغير درجة الحرارة بدلالة العمق. Donc ce graphe, il étudie la variation de la température en fonction de la profondeur. Donc la première question, complétez le tableau ci-dessous. Donc كيفاش ملأنا هاد الجدول. Donc premièrement, on a la profondeur et on va chercher la température. Donc on a la profondeur 1000 et on va chercher la température correspondante. Donc dans le graphe, on cherche la profondeur 1000, donc c'est ici. On fait la projection sur la courbe
la projection verticale et on trouve la température correspondante. Donc ici, c'est à peu près 1200. Donc 1200 Celsius. Pour la profondeur de 1000, on va faire la même chose. Donc la profondeur de 1000, on fait la projection sur la courbe et on cherche la température d'eau, donc à peu près 1500 Celsius. Donc la troisième case, donc on a la température. Maintenant, on va chercher la profondeur. Donc la température 4000, on fait la projection sur la courbe et on trouve que elle correspond à la profondeur 4000 km. La deuxième question, démontrer comment varie la température en fonction de la profondeur. Donc, كيف تتغير درجة الحرارة حسب العمق. Donc, si vous voyez, lorsque la profondeur augmente, la température aussi, elle augmente. Donc, lorsque la profondeur augmente, donc عندنا 1000 2000 4000 كنلاحظوا بأنه la profondeur كتزاد. La même chose pour la température, il augmente. Donc 1200 توصلت ل 4000. Donc lorsque la température augmente, ou bien lorsque la profondeur augmente, la température augmente. L'origine de l'énergie interne de la Terre. Donc maintenant, on va chercher quelle est l'origine de l'énergie interne de la Terre. Donc certaines roches du globe terrestre sont constituées d'éléments radioactifs, notamment l'uranium. بعد صخور الكرة الأرضية تتشكل من عناصر إشعاعية النشاط des éléments radioactifs مثل الأورانيوم. الأورانيوم هو عنصر مشع. C'est un élément radioactif. Ces matériaux se désintègrent par radioactivité, qui est un mécanisme qui s'accompagne d'une libération importante de chaleur. إذا هاد المواد عندما تتفتت تحرر واحد الكمية من الحرارة، ينتج عن ذلك إنتاج لحرارة. إذا نتيجة تفتت هاد العناصر ينتج عن ذلك حرارة، une libération de chaleur. الجدول التالي يبين لنا كمية الحرارة التي يتم إنتاجها داخل أغلفة الكرة الأرضية. On distingue deux couches. Donc la première couche عندنا هي la croûte terrestre القشرة الأرضية, et la deuxième couche c'est le manteau اللي هو الرداء. هادو ce sont des couches du globe terrestre. عندنا الكوش اللي في الأعلى ديال الكرة الأرضية هي القشرة الأرضية، ثم أسفلها يوجد الرداء. نلاحظ بأنه la quantité d'uranium كمية الأورانيوم في القشرة الأرضية 9300 et dans le manteau 27600 milliards de tonnes. Donc كمية l'uranium في le manteau est plus élevée que la quantité d'uranium dans la croûte terrestre. On voit aussi que la quantité de chaleur dans la croûte terrestre, elle est inférieure à la quantité de chaleur dans le manteau. Donc, la première question, que peut-on déduire à partir de l'analyse du tableau? Donc, ماذا يمكن أن نستنتج؟ يمكن أن نستنتج بأنه كمية الحرارة المنتجة لها علاقة بكمية الأورانيوم. يعني كلما كان الأورانيوم كثير كلما كانت كمية الحرارة المنتجة كثيرة. Donc, on peut déduire que la variation de la quantité de chaleur, il est lié مرتبطة à la quantité d'uranium qui augmente en fonction de la profondeur. Donc كلما تزاد la profondeur كتزاد كمية الأورانيوم وبالتالي كتزاد كمية الحرارة المنتجة. Indiquer l'origine de la chaleur interne de la Terre. Donc quelle est l'origine de la chaleur? L'origine de la chaleur, c'est la désintégration de l'uranium. Donc تفتت الأورانيوم هو السبب في إنتاج درجة الحرارة.
Donc la chaleur interne de la Terre provient de la dégradation, de la désintégration des éléments radioactifs, par exemple l'uranium ou bien le thorium, qui sont des éléments non stables. كتوقع لهم تفتت باش يتحولوا للعناصر اللي هي plus stable. Donc la chaleur, elle provient de la dégradation des éléments radioactifs non stables en éléments plus stables. إذا عندنا الحرارة كتزاد كلما ازداد العمق. Donc la température augmente en profondeur en fonction de la profondeur. شنو السبب في ذلك؟ علاش كتزاد درجة الحرارة؟ السبب هو أنه في العمق يوجد الأورانيوم بدرجة كبيرة، وبالتالي تفتت هذوك العناصر ديال الأورانيوم كينتج عنه تشكل الحرارة. Donc la chaleur interne provient de la dégradation des éléments radioactifs comme l'uranium. دونك الآن باش نعرفوا كيفاش كيتم أو المحرك الأساسي ديال الصفائح، شنو اللي كيخلي هاد الصفائح تتحرك. غنلاحظوا واحد المناولة بسيطة، مناولة اللي هي تقريبية لما يحدث في باطن الأرض. دونك عندنا في لو ماتيريال on prend un bécher, on prend une poudre rouge, un colorant rouge مثلا ملون غذائي أحمر، ثم نأخذ الويل الزيت، ونحتاج إلى شمعة une bougie، ونتبع الطريقة التالية: colorer 20 ml d'huile avec la poudre rouge. كنلونو هذاك الزيت بالملون الغذائي، ثم on va verser de l'huile non colorée sur les bords du bécher. كنبقاو نزيدو الزيت على جانب الإناء حتى كنحصلوا على طبقتين، طبقة من الملون الغذائي وطبقة من الزيت، بحيث يكونان غير ممزوجين. ثم نقوم بتعريض الإناء للحرارة، فسنحصل على النتيجة التالية. غتلاحظوا معايا في الشريط الفيديو. إذن هنايا نقوم بإنجاز طبقتين، طبقة صغيرة من الملون الغذائي وطبقة من الزيت. الطبقة العليا كتمثل لنا القشرة الأرضية، والطبقة الثانية كتمثل لنا، خدينا كمثال، الرداء لو مونطو. Donc la première couche c'est la croûte terrestre, la deuxième couche en rouge c'est le manteau. ثم نعرضها لدرجة الحرارة. إذا قلنا درجة الحرارة في باطن الأرض تكون مرتفعة، la température en profondeur est très élevée. ثم سنلاحظ النتيجة. إذن عندنا طبقتين، لو اون روج هنايا الطبقة اللي بالأحمر كتمثل لينا لو مونطو، والطبقة اللي ديال الزيت كتمثل لينا القشرة القارية لا كروت. دونك كون فو فويي دي كورون اسوندونت، كيطلع داك الملون نحو الأعلى. ثم كنلاحظوا كذلك دي كورون ديسوندونت، تيارات اللي هي هابطة. دونك صعود الملون نحو الأعلى ثم يهبط من جديد. دونك on voit des courants ascendantes et d'autres courants descendantes. شنو السبب في هاد الحركة الدورانية وهاد لي courants circulaires qu'on voit؟ c'est que en profondeur في الأسفل هنا
la température est très élevée. Donc la matière devient moins dense. هذيك المادة كتولي كثافتها ضعيفة أو قليلة، وبالتالي عندما تصبح كثافتها قليلة تصعد نحو الأعلى. في الأعلى درجة الحرارة منخفضة، la température est moins élevée، وبالتالي المادة أو هاد المولول اللي صعد، المادة اللي صعدت كثافتها تكون كثافة مرتفعة، تصبح مرتفعة، فتنزل من جديد نحو الأسفل، وبالتالي دائما تعاد نفس الكرة وتتشكل تيارات دائرية نسميها بتيارات الحمل الحراري، les courants de convection. Donc on voit des courants ascendantes et des courants descendantes، تيارات صاعدة وتيارات هابطة، وبالتالي تشكل لنا هذه الحركة حركة دورانية، وهذه الحركة الدورانية هي التي تسبب، أو هاد لي كورون دو كونفكسيون هما اللي كيسببوا لنا في التباعد ديال القارات، أو التباعد ديال الصفائح. هذا فقط مثال مبسط أو صورة مبسطة لهاد الحركات الدورانية، هاد لي كورون دو كونفكسيون، لأنه في الواقع درجة الحرارة في باطن الأرض راه كبيرة جدا مقارنة مع درجة حرارة الشمعة. غنلاحظوه في صورة أوضح. في باطن الأرض درجة الحرارة مرتفعة جدا، donc en profondeur la température est très élevée, donc la matière qui constitue le manteau devient moins dense, elle remonte vers la surface en créant des courants ascendants. À la surface, la température elle est moins élevée, donc la matière devient très dense, et elle retombe vers la profondeur en créant des courants descendants. Donc المادة المكونة للرداء في الأسفل نتيجة درجة الحرارة المرتفعة تصبح كثافتها ضعيفة، فتصعد نحو الأعلى مشكلة تيارات صاعدة. في السطح تجد درجة الحرارة منخفضة، فتصبح كثافة المادة كثافة مرتفعة، وبالتالي تنزل نحو الأسفل، فتشكل بذلك تيارات دائرية تسمى تيارات الحمل الحراري، ou bien des courants de convection. Donc la chaleur, la température en profondeur, elle est très élevée, donc la matière qui constitue le manteau devient moins dense, elle remonte vers la surface où la température est moins élevée, donc la matière devient plus dense, elle retombe vers la profondeur en créant des courants circulaires appelés des courants de convection. Donc ces courants de convection, ce sont la cause de la tectonique des plaques, ou bien du mouvement des plaques. إذن هاد التيارات ديال الحمل الحراري، هاد لي كورون دو كونفكسيون هما السبب ديال حركية الصفائح. إذا بهذا يكون الدرس لنا الأول قد انتهى، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وقبله ستجدون تمارين خاصة بدرس لا تكتونيك دي بلاك إن شاء الله تعالى.